বেনারস, যা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক রাজধানী নামেও বিখ্যাত। এই বেনারস জায়গাটি কাশী ও বারাণসী নামেও জানা যায়। কাশী এই শহরটির সবথেকে পুরনো নাম। কাশী সেই স্থান যেখানে প্রভু মহাদেব মা সতীর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। কাশী সেই স্থান যা মা সতীকে 108 জন্মের তপস্যার পরে মা পার্বতীর রূপে সৃষ্টি হতে দেখেছেন। কাশী, যেখানে স্বয়ং মহাদেবের নামও মা পার্বতীর নাম ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই কাশীতে কেউ শুধু মহাদেবের নাম নেয় না, সাথে মা পার্বতীরও নাম জুড়ে বলে, बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। আজ আমি আপনাদের সামনে বেনারস মানে এই কাশী শহরের সম্পূর্ণ ভ্রমণের ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের বেনারসে দ্বিতীয় দিন। আর এই দ্বিতীয় দিন আমরা বেনারসে কিভাবে এবং কোথায় কোথায় ঘুরলাম তা এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আজকে আমরা বেনারসের প্রাইভেট লোকাল ট্যুর করলাম। মানে আজকের এই ভিডিও দেখে আপনারা জানতে পারবেন যে বেনারস ও তার আশেপাশে কি কি ঘোরার জায়গা আছে ও তা কিভাবে ঘুরবেন। তাহলে চলুন দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আজ সকাল সকাল আমরা চলে এলাম ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্টে আমরা আলু পরোটা ও পনির পরোটা নিয়ে নিলাম, সাথে আলুর তরকারিও ছিল। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম লোকাল ট্যুর করার জন্যে। লোকাল ট্যুরের জন্য আমরা যে গাড়ি ভাড়া নিয়েছি তার জন্য কত টাকা খরচা পড়বে ও কিভাবে বুক করবেন তা আপনাদের এই ভিডিওতে আমি পরে জানিয়ে দেব। ব্রেকফাস্ট সেরে উঠে পড়লাম গাড়িতে। গাড়ি সবথেকে প্রথমে আমাদের নিয়ে ছুটলো সারনাথের দিকে। বেনারস শহর থেকে সারনাথের দূরত্ব প্রায় 10 কিলোমিটার। প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম সারনাথে। সারনাথে গাড়ি সবথেকে প্রথমে নিয়ে এলো চৌখান্ডী স্তূপাতে। এই স্তূপাটি ASI মানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে। এর ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আমাদেরকে 20 টাকার অনলাইন টিকিট কাটতে হলো। অনলাইন টিকিট কাটার লিঙ্ক আপনি আমার ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন, বা আপনারা চাইলে এখানে এসেও QR কোড স্ক্যান করেও টিকিট কাটতে পারেন। ভেতরে প্রবেশ করার পর দুদিকেই দেখতে পাবেন বিভিন্ন ভাষায় এই স্তূপার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য লেখা আছে। চৌখান্ডী স্তূপাটি মূলত 7ম বা 8ম শতাব্দীতে একটি ছাদযুক্ত মন্দির হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। বোধগয়া থেকে সারনাথ ভ্রমণের সময় এই স্থানে ভগবান বুদ্ধদেব এবং তার প্রথম শিষ্যরা দেখা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রাজা টোডরমালের পুত্র গোবর্ধন মুঘল শাসক হুমায়ুনের যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে অষ্টভুজাকৃতির এক টাওয়ার নির্মাণ করে স্তূপটিকে বর্তমান আকারে পরিবর্তন করেন। স্তূপটির পেছন দিকে টয়লেটেরও সুবিধা রয়েছে। স্তূপটি ঘুরিয়ে গাড়ি ভাড়া আমাদের নিয়ে এলো থাই বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিতে। এখানে আমরা একটা গাইড ভাড়া করলাম, যিনি মাত্র 100 টাকার বিনিময়ে সম্পূর্ণ জায়গাটি ঘুরিয়ে দেবে এবং সম্পূর্ণ জায়গাটির বিষয়ে ভালোভাবে জানিয়েও দেবেন। আসুন গাইড দাদার মুখেই জায়গাটির বিষয়ে জানা যাক। सर, आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं, इस स्थान का नाम सारनाथ है। सार मीन्स उपदेश होता है और नाथ मीन्स भगवान। इसी स्थान पे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और उन 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद उन्हें देश के चारों ओर धर्म प्रचार के लिए भेज दिया गया और वो खुद गोरखपुर होते हुए कुशीनगर चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वहीं की अस्थियाँ लाकर यहाँ के स्तूप के अंदर रखी गई है, जहाँ पर थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, जापान, नेपाल, कंबोडिया इन सभी देशों के लोग आते हैं, उसका परिक्रमा राउंड करते हैं। वैसे महात्मा गौतम बुद्ध के 4 प्लेस है। फर्स्ट प्लेस है लुम्बिनी, नेपाल। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल कपिलवस्तु के राजा सुधोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सेकंड प्लेस है बोधगया बिहार, जहाँ पर उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी। थर्ड प्लेस है सारनाथ। चौथा है कुशीनगर। ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि वृक्ष के 3rd ब्रांच हैं। पहला है बोधगया बिहार, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सेकेंड ब्रांच है श्रीलंका। श्रीलंका में सम्राट अशोक का लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने इसी का जड़ों का शाखा ले जाकर अनुराधापुरम गांव में लगाया और प्रचार प्रसार शुरू किया। और 3rd ब्रांच है सारनाथ। सारनाथ में श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल जी द्वारा
1931 में इसका तीसरा ब्रांच लगाया गया। ये उसी का जड़ों का शाखा है। और ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा कराया गया है। उसके अंदर जो आप लोग स्टैचू देखिएगा वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। उसके अंदर आपको किसी प्रकार के जॉइंट या जोड़ देखने को नहीं मिलेंगे। और इस मंदिर को पैगोडा मॉडल कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ गांव में बुनाई का काम करते हैं तो इस मंदिर का भी मॉडल हम लोग साड़ियों में उतारते हैं, जो यहाँ सारनाथ के नाम से बनाई जाती है और हमारी सोसाइटी में जमा की जाती है। एंड में हम आप लोग को ये भी दिखाएंगे कि यहाँ बनारसी साड़ियों की बुनाई कैसे की जाती है। और यहाँ जो स्टैचू है ये अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए हैं। सबसे पहला है ध्यान की मुद्रा। बौद्ध ज्ञान में उन्हें इसी मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बीच में है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा उसे ही कहा जाता है जो निर्भय होता है, जिसे किसी का डर या भय ना हो, उसे अभय कहा जाता है। और उस साइड जो बड़ी स्टैचू है और इस साइड जो छोटी है, दोनों सेम है, सिर्फ साइज़ में छोटा बड़ा है। वो है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। उसी मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। और उनके 5 शिष्यों का नाम था कौड़िंग, भात्या, अस्तजी, महानामा और आनंद। ये उनके 5 शिष्य थे। तो पहले भाग में स्टैचू को बैठाया गया है और इस मंदिर को छत के ऊपर बनाया गया है। ये छत है, इसके नीचे उनका मेडिटेशन हॉल है। तो जो गांव में बुद्धिस्ट मॉन्क्स हम लोग के साथ काम करते हैं तो उन लोग को जब 1-2 घंटे का समय मिलता है तो लोग मंदिर परिसर के अंदर आते हैं और इसी के अंदर बैठ के अपना ध्यान वगैरह वो लोग करते हैं। और समय होने के बाद फिर वापस वो लोग गाँव में ही चल जाते हैं। और ये चीज़ अन्य लोगों के लिए बौद्ध पूर्णिमा के दिन ये खुलता है। जैसे आप लोग की इच्छा हुई तो आप लोग भी इसके अंदर जाकर बैठकर 2 मिनट 10 मिनट अपना ध्यान वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसीलिए बनाया गया है। घर में रखने से धन की समृद्धि होती है, वैसे इन्हें भी हमारे घर में रखने से खुशियाँ आती हैं। ये गिफ्टेड होते हैं। अगर आप लोग को कोई गिफ्ट करे तो ही लकी माने जाते हैं। तो यहाँ आप लोग खड़े होंगे तो इनके साथ मंदिर के साथ हम आप लोग का फ़ोटो लेंगे। और सर देखिए, आप लोग लाखनी वृंदा के पास खड़े होंगे तो एक बड़ा सा स्माइल तो बनता है, क्योंकि हंसी के राजा हैं ये। जो स्टैचू आप लोग देख रहे हैं ये भूमि स्पष्ट मुद्रा में बैठे हुए हैं, धरती माँ को नमस्कार किए हुए। उनका उस साइड का हाथ देखिए धरती को टच किए हुआ है। 25 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसी समय के जाने माने 3 व्यक्ति अलार, कलाम और उद्दक, उन्हीं के बताए अनुसार इन्होंने तपस्या करना शुरू किया था। 6 महीना लगातार तपस्या करने के बावजूद भी इन्हें किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी वहीं सृष्टि की विवाहिता कन्या सुजाता खीर लेकर आई और इनके हाथों में दिया। इन्होंने उस खीर को खाया। उस खीर को खाने के बाद ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके इर्द गिर्द अगल बगल कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसके चरणों को स्पर्श करके वो वहाँ से उठ सके। इसीलिए उन्होंने धरती माँ को ही नमस्कार किया और वहाँ से ये उठ गए। और सर ये जो बड़ी स्टैचू आप लोग देख रहे हैं इसे 80 फुट 9 इंच का बनाया गया है। इसे 80 फुट 9 इंच का इसलिए बनाया गया है, महात्मा गौतम बुद्ध की अंतिम आयु 80 वर्ष 9 महीने की थी। ऐसा स्टैचू अफगानिस्तान में था। बामियान बुद्धा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे तालिबान के लोगों ने बम से उड़ा दिया था। ये उसी की रेप्लिका बनाई गई है। और ये जो हाथ में कमल लिए खड़ी हैं ये उनकी माता हैं महामाया देवी, जो इनके जन्म से 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है, इनका पूरा नाम। और ये सब कमल के फूल लगे हुए आप लोग देख ही रहे हैं। इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, ये जो बड़ी स्टैचू है ये भी कमल के ऊपर ही खड़े हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो लुम्बनी बोलकर एक वन था, उसी वन में इनकी माता ने शाल वृक्ष के नीचे खड़े खड़े इनको जन्म दिया था। जब ये गर्भ से बाहर आए थे तो गर्भ से बाहर आते ही ये 7 कदम चले थे। तो जहाँ जहाँ इनके कदमों के निशान पड़े वहाँ वहाँ ये कमल के फूल भी खिलते चले गए। इसलिए इनकी पूजा में ये कमल का फूल जरूरी होता है। ये सर अशोक स्तंभ, जो हमारे भारत का राष्ट्र चिन्ह है और हमारी करेंसी वर्दी है। आप लोगों ने कलिंगा युद्ध के बारे में सुना ही होगा, जो उड़ीसा में हुआ था। 262 ईसा पूर्व कलिंगा युद्ध हुआ था। कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और वहाँ ऊपर देखिए 4 शेर बने हुए हैं। होते हैं 4 लेकिन दिखते हैं 3। आप लोग किसी भी एंगल से देखिएगा तो आपको 3 ही दिखेगा। और ये 4 लेंस का सिंबल इसलिए दिया गया है क्योंकि सम्राट अशोक ने चारों दिशाओं में राज किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसलिए ये 4 लेंस का सिंबल दिया गया है। उसी के नीचे देखिए अलग अलग जानवर भी है। हाथी है, बैल है, घोड़ा है और शेर भी है। तो हाथी जो है वो हमारे शांति का प्रतीक होता है, और बैल जो है वो हमारे कृषि प्रधान का प्रतीक होता है, और घोड़ा जो है वो हमारे गति को प्रतीक करता है, और शेर जो है वो हमारे शक्ति को प्रतीक करता है। और इसी बीच अशोक चक्र भी रखा गया है, जो हमारे भारत के राष्ट्र ध्वजा में है, और इसकी 24 तिलियाँ हमारे 24 घंटे को दर्शाती हैं। और इसी के नीचे लिखा हुआ हमारे भारत का राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते। इन दोनों का ओरिजिनल म्यूजियम में रखा गया है। आज फ्राइडे है
फ्राइडे को चिड़ियाघर और म्यूजियम दोनों ही बंद रहता है, साप्ताहिक छुट्टी रहती है। মন্দির ঘোরার পর আমরা এগোচ্ছি সারনাথ বুদ্ধিস্ট টেম্পলের দিকে। সারনাথ বুদ্ধিস্ট টেম্পলটি শ্রীলঙ্কান টেম্পল বা মুলগন্ধ কুটি বিহার নামেও পরিচিত। মন্দিরে ঢোকার পর আমরা দুদিকে সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাগস এবং বাঁধানো গার্ডেন দেখতে পেলাম। এমনকি দেখি বুদ্ধার কিছু মোটিভেশনাল থটসও লেখা আছে। মন্দিরটি 1931 সালে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক বুদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুদানে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি নির্মাণ করেন মহাবোধি সমাজের প্রতিষ্ঠাতা অঙ্গরিকা ধর্মপাল এবং মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণ মহাবোধি সমাজের দ্বারাই করা হয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে বিশাল এক ঘণ্টা দেখতে পাবেন। এই ঘণ্টাটি জাপান দেশ থেকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরের ভেতরে সোনার বুদ্ধদেবের মূর্তি বিরাজমান রয়েছে। আর দেওয়ালের চতুর্দিকে দেখতে পেলাম গৌতম বুদ্ধার জীবনের ওপরে কিছু ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দর্শন সেরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম ধামেক স্তূপার দিকে। এই ধামেক স্তূপাতেই গৌতম বুদ্ধ তার 5 শিষ্যকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। ধামেক নামটি সংস্কৃতের ধর্মেক্ষা থেকে এসছে, যার অর্থ আইনের চিন্তাভাবনা। সময়ের অভাবে আমরা চাইনিজ ও জাপানিজ বুদ্ধিস্ট টেম্পল দেখতে পেলাম না, আপনারা অবশ্যই ঘুরে দেখবেন। সারনাথ ঘুরে আমাদের গাড়ি এবারে নমোঘাটের দিকে এগোলো। নমোঘাট পৌঁছে আমাদেরকে 50 টাকার পার্কিং চার্জ দিতে হলো। বেনারসে আপনারা প্রায় 88টি বিখ্যাত ঘাট দেখতে পাবেন, আর তার মধ্যেই একটি ঘাট হলো নমোঘাট, যার উদ্ঘাটন ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় 17 ডিসেম্বর 2023 করেছিলেন। নমোঘাটের নির্মাণের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, তীর্থযাত্রীরা যাতে এই ঘাটে নেবে নৌকায় সোজা কাশী বিশ্বনাথ মন্দির পৌঁছাতে পারে, আর দ্বিতীয় হলো পর্যটকদের জন্য এক নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা। ঘাটটিতে ভারতীয় সংস্কৃতির নমস্তে ভঙ্গির 3টে ভাস্কর্য রয়েছে, যা ঘাটের প্রধান আকর্ষণ। 3টি হাতের মধ্যে একটি পুরুষের হাত, একটি মহিলার হাত ও একটি শিশুর হাত। ঘাটটি খুবই সুন্দর এবং এটি বেনারসের একমাত্র ঘাট যা বায়ু, জল এবং স্থল দ্বারা সংযুক্ত। আমরা যখন গেছিলাম তখন দেখি ঘাটটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছিল। নমোঘাট থেকে বেরিয়ে আমরা গঙ্গা নদী পার করে এগিয়ে চললাম রামনগর ফোর্টের দিকে। আঠেরো শতকের লাল বেলে পাথরের দুর্গটি মুঘল শৈলীতে কাশীর শাসক মহারাজ বলবন্ত সিং দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে দুর্গটি বেনারসের বর্তমান রাজা অনন্ত নারায়ণ সিংয়ের প্রাসাদ। দুর্গটি দর্শনার্থীদের জন্য শুধুমাত্র আংশিকভাবে খোলা। দুর্গের শুধুমাত্র একটি অংশ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, কারণ বর্তমান রাজা এখনও এখানে বসবাস করেন। এটি বিশ্বাস করা হয় যে প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা বেদ ব্যাস রামনগরেই থাকতেন। ভেতরে একটা মিউজিয়ামও রয়েছে। 80 টাকার বিনিময়ে আপনারা চাইলে মিউজিয়ামটি ঘুরেও দেখতে পারেন। ভেতরে ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফি সম্পূর্ণ নিষেধ। ফোর্ট থেকে বেরিয়ে আমরা বেনারসের বিখ্যাত টমাটার চাট খেলাম। চাট খেয়ে ফোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কাকুদের থেকে কিছু মার্কেটিংও করে নিলাম। এবারে আমরা আবার গঙ্গা নদী পার করছি। পৌঁছে গেলাম BHU অর্থাৎ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির সামনে। ইউনিভার্সিটির মেন কমপ্লেক্স 1370 একর জুড়ে বিস্তৃত এবং এই জমিটি দান করেন কাশী নরেশ প্রভু নারায়ণ সিং। BHUর ভেতরে প্রবেশ করে আমরা সোজা চলে এলাম নিউ কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, যা বিড়লা মন্দির নামেও পরিচিত। এই মন্দিরের শিখরের উচ্চতা প্রায় 250 ফুট, যা বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতম মন্দিরের শিখর বলে জানা যায়। মন্দিরে প্রবেশ করার পর আমরা খুব সুন্দর গার্ডেন দেখতে পেলাম। এই গার্ডেনেই অনেক পেন্টার দেখতে পেলাম যারা লাইভ পোর্ট্রেট বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে।
একটু এগোতেই বাঁ দিকে দেখি জুতো রাখার কাউন্টার। এবারে এন্ট্রি করলাম নিউ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। 1930-এর দশকে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্সে শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিলিপি করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং 1966 সালে বিড়লা পরিবার মন্দিরটি নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন, যার জন্য এই মন্দিরটি বিড়লা মন্দির নামেও পরিচিত। দর্শন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম ত্রিদেব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। ত্রিদেব মন্দিরটি সালাসার হনুমানজি, রানী সতীদাদি এবং খাটু শ্যামকে উৎসর্গকৃত এবং এই সকল দেবতার মন্দির আপনারা রাজস্থানে দেখতে পাবেন। মন্দিরটি খুবই সুন্দরভাবে বানানো। দর্শন সেরে বেরিয়ে পড়লাম। এবারে আমরা পৌঁছালাম তুলসী মানস মন্দিরে। প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য রামচরিতমানস মূলত এই স্থানে বসেই কবি তুলসীদাস 16 শতকে রচনা করেছিলেন। গোস্বামী তুলসীদাস যেই স্থানে বসে রামচরিতমানস লিখেছিলেন, সেই স্থানেই 1964 সালে হাওড়া জেলার বাধাঘাটের সুরেখা পরিবার এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এবার আমরা চলে এলাম মা দুর্গা মন্দিরে। দুর্গা মন্দিরটি 18 শতকের নাটোরের বাঙালি মহারানী রানী ভবানী দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি মা দুর্গাকে উৎসর্গ করে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি কুণ্ড, যা কোনো এক সময় গঙ্গা নদীর সাথে যুক্ত ছিল। মা দুর্গার দর্শন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম সংকটমোচন হনুমান মন্দিরের উদ্দেশ্যে। মন্দিরটি কবি তুলসীদাস 16 শতকে 80 নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর গাড়ি আমাদের নিয়ে এলো 80 ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখার জন্যে। আমরা প্রথম দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতি দেখেছিলাম, তাই আজকে আমরা 80 ঘাটের গঙ্গা আরতি দেখব। দশাশ্বমেধ ঘাটের মতনই 80 ঘাটেও সন্ধেবেলা গঙ্গা আরতি হয়। জায়গাটা অনেকটাই প্রশস্ত থাকার ফলে এখানে আপনারা আরামে খুবই সুন্দরভাবে গঙ্গা আরতি দেখতে পাবেন। খুবই ভালোভাবে আরতি দেখে বেরিয়ে পড়লাম। ফেরার পথে গাড়ি আমাদের দাঁড় করালো বেনারসের এক বিখ্যাত পান দোকান কেশব তম্বুল ভান্ডারে। ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় যতবারই বেনারস ঘুরতে এসছেন ততবারই এই দোকান থেকেই পান খেয়ে গেছেন। শুনলাম মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনের ডন বইতে খাই কে পান বানারসওয়ালা এই গানের প্রেরণা এই দোকান থেকেই নেওয়া হয়েছিল। আসুন ড্রাইভারের মুখে গাড়ির সম্বন্ধে জেনে নিন। सर नमस्कार, मैं वाराणसी का रवि सिंह और मेरा यात्रा टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से है और मेरा नंबर है 8127149160 और आपको वाराणसी का फुल साइट सीन कराता हूँ, जिसमें सारनाथ, संकट मोचन, मानस मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और BHU और आपका रामनगर फोर्ट ये सारा साइट सीन कराता हूँ और गंगा आरती ये कराते हुए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहाँ पर मोदी जी ने पान खाया था वहाँ भी कस्टमरों को पान खिलाता हूँ स्पेशल दुकान पर। जी जी जी। और इस समय जाड़ा में मलइयों का सीजन है, गर्मी में आपका लस्सी और ठंडे की सीजन रहता है। अच्छा जी जी। और ये टूर का प्राइस कैसा पड़ता है? टूर का प्राइस सर 2000 रुपये 2000 रुपये रहता है जी। अच्छा अच्छा। গাড়িওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে চলে এলাম আমাদের হোটেলের রেস্টুরেন্টে ডিনার করতে। আজকে আমরা চিকেন হান্ডি আর রুটি নিয়েছিলাম। ডিনার করতে করতে আজকের দিনটা শেষ করলাম। টাটা। আবার দেখা হবে বেনারসের তৃতীয় দিনের ভিডিওতে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করে একটা সুন্দর কমেন্ট করে আপনাদের ভালোবাসা জানাবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।